ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଖାତିର ନ କରିକିନି କେତେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ ନବସ୍ତୁରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦଟା ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି। ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେଇଠି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା, ମୋର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବନବହାଲଠାରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। टेलीविजन अर्थमंत्री बजेट उपस्थापना समय भाषण शुणी से भाषणटा प्रिंट होती वेबसाइट अपलोड कराए किंतु आप भावतु नहीं कि सीटा बजेट रे केंद्रीय बजेट जो मूल लेखा सेटा दुईटा तीनटा वॉल्यूमिनियस लेखा वही आकार प्रिंट होते उपस्थापना हला परे सेटा हमको प्रदान करा हिते एवं सेटा को नेला बेले मोर आज भी मन अच्छी पाठ पढ़ला बेलू बहीपत्र धरिक स्कूल को बस्ता धरिक गला जी ओजन थी केंद्र बजेट धरिक पार्लियामेंट घर को फेरू तार ओजन ताठू बेसी पूरा बजेटा पार्लियामेंट उपस्थापना हुए ना केवल तार सारांश पाठ पढ़ुना आम पेशी कहूँ किंतु पेशीटा ही उपस्थापना हुए तेणु आप आशा करें संपूर्ण जो पूरा बजेट बिंदु बिंदु कर उपस्थापना करवा राज्य बजेटा जो उपस्थापना हुए केवल सारांशटा उपस्थापना हुए।